Hello students, AAU-CET aspirants বিলাকৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছো। আজি অলপ মই লাহে লাহে কথা পাতিম, আজি একদম মোৰ বডিয়ে সাপোৰ্ট কৰা নাই। তোমালোকৰ এক্সাম যদি 11-12 তাৰিখে হয় then you have 2 weeks in hand আৰু যদি 18-19 তাৰিখে হয় then you have 3 weeks in hand। মানে 14 to 21 days আমাৰ হাতত আছে। তে মই যেনেকা কৈছো তোমালোকৰ মই কমেন্টসও পঢ়ি থাকো। বহুতে ফিজিক্সৰ চেপ্টাৰ ওয়াইজ বিচাৰে, কোনবা কোনবাই মক টেষ্টৰ ডিসকাশন কিটা বিচাৰে, কোনবা কোনবাই হাই ইল্ড টপিকস কিটা পঢ়াই দিব বিচাৰে। তে মই সব নোট কৰি থৈছো। আমি যিমান দিন পাম এক্সামৰ লকে 14 days or 21 days যিমানে পাম আমি সব কৰি যাম। এতিয়া আজিৰ কাৰণে মই কি কৰিছো, তোমালোকৰ ফিজিক্সত ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাও খুদে আৰু ফৰ্মুলাৰটো এপ্লিকেশন আছে। তে ইয়াত তোমাক গুটে ক্লাস 11 ৰ যিমান ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলাজ আছে গুটেখিনি মই ইয়াত দি দিছো। 10টা স্লাইড আছে, মই আতৰি যাম, তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ লবা। কি লিখিছো মই এবাৰ কৈ দিম, স্ক্ৰিনশ্বটটো লোৱাৰ পিছত এইখিনি লিখিবা। তোমাৰ কপিত হাৰ্ডলি 10টা পেজ হ'ব, সেই 10টা পেজ ৰিভাইজ কৰি থাকিবা, ঠিক আছে? ফাৰ্স্টলি ইউনিটস এন্ড ডাইমেনশনস। ইউনিটস এন্ড ডাইমেনশনৰ যদি মই কথা কওঁ, x equal to a to the power m b to the power n divided by c to the power p। মানে বেসিক্যালি আমি ইয়াত যদি এরর উলাব দিয়ে, তো এরর ইর x উলোৱাৰ টেকনিকটো কি ডেল্টা x by x, যোনটো বস্তু পাৱাৰত থাকে লগৰ নিচিনা হেতু আগতিয়াকে আগফালে আহি যায় আৰু মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিলে কি হয় প্লাস হয়, ঠিক আছে? লগাৰিদমত ডিভাইড হলে মাইনাস হয়, কিন্তু যেহেতু আমি এরর সলভ কৰি আছো তো এরৰত খদাই আমি এরৰটো ম্যাক্সিমাইজ কৰি কওঁ, তো এটো প্লাস কৰিম, ঠিক আছে? আজি মোৰ ভাই বহুত বেছি কি বুলি কয় স্লিপ অফ দা টাং স্লাটাৰিং এবিলাক হ'ব হা, বিকজ মোৰ মাথাটো অলপ হ্যাং মাৰি আছে। মানে তোমালে কমেন্ট সেকশনত কিছুমান এটা দুটা মানুহ আহি পেলাই এইবিলাকে চাই থাকে কি স্যার আপুনি বায়োলজি 40 মার্কস বুলি কৈ দিছে, আপুনি নাজানে পেপাৰ। আৰে কিয় নাজানিম ভাই, তোমাৰ লাগে নেকি মই নাজানি এইবিলাক পঢ়াই আছো? কিন্তু গা বহুত বেয়া, তো এইকাৰণে ওয়ার্নিং দি দিছো। বাট এটলিস্ট কন্টেন্ট पे ध्यान दो, কন্টেন্ট টপ নচ। 10টা পেজত ক্লাস 11 ৰ সব ফর্মুলা ডাইরেক্টলি খুদিলে পাৰিবা, আৰু যদি হেতুৰ বেসিছত নিউমেৰিকেল দিয়ে এইবিলাকো তো আমি কৰিমেই নো। তাৰপিছত ভাৰ্নিয়াৰ ক্যালিপাৰ আৰু স্ক্ৰু গজ দুটা ইনস্ট্ৰুমেন্ট আছে। ভাৰ্নিয়াৰ ক্যালিপাৰৰ যদি লিষ্ট কাউন্ট খুদে, মেইন স্কেল ডিভিজন মাইনাস ভাৰ্নিয়াৰ স্কেল ডিভিজন, এটো কিমানত কোইনসাইড কৰে হেতুৰ ওপৰত চাব লাগিব। কেতেবা 10 আৰু 9 বুলি কয়, কেতেবা 20 আৰু 19 বা 20 আৰু 18 বুলি কয়, তো it depends on the question. And if you want to measure the length by the vernier caliper, then eto likhar way hoy main scale reading plus vernier scale reading into least count. এই ডেটাটো মাল্টিপ্লাই কৰিবা আৰু দুটাক প্লাস কৰি লিখি দিবা। স্ক্ৰু গজৰ কাৰণে আমি লিষ্ট কাউন্ট কেনেকা হতা, pitch divided by number of divisions in the circular scale. It could be 50, it could be 100 depending on the screw gauge, okay? তার পিছত ইয়া ডায়ামিটার মেজার করা হয়। ডায়ামিটার মেজার কৰিবৰ কাৰণে সিমিলার ফর্মুলা আছে, মেইন স্কেল রিডিং প্লাস ভার্নিয়ার স্কেল রিডিংৰ জায়গাত আহিব সার্কুলার স্কেল রিডিং। স্ক্ৰু গজত সার্কুলার স্কেল থাকে ইনটু লিষ্ট কাউন্ট, ঠিক আছে? দেন নেক্সট কাম টু কাইনেমেটিক্স। কাইনেমেটিক্সত সবতকে আগত জানিব লাগে এভারেজ স্পীড, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পীড। এভারেজ স্পীড মানে টোটাল ডিস্টেন্স আপন টোটাল টাইম টেকেন, and instantaneous is basically when you differentiate with respect to time at particular instant, okay? Displacement যদি উলাব লাগে, velocity আৰু time দিয়া আছে তোমার, টাইম ইন্টারভেলৰ কথা কোৱা আছে, দেন তুমি ইন্টিগ্রেট কৰি উলাব লাগিব। সো মই এনেকা বুজাই আছো তোমাক x v আৰু a, যদি তুমি v উলাব লাগে থ্ৰু x ডিফারেন্সিয়েট কৰিবা, যদি তুমি a উলাব লাগে থ্ৰু v দেন ডিফারেন্সিয়েট কৰিবা। কিন্তু যদি তুমি x উলাব লাগে থ্ৰু v তেতিয়া তুমি ইন্টিগ্রেট কৰিবা, আৰু যদি তুমি সাপোজ v উলাব লাগে থ্ৰু a দেন তুমি এগেইন ইন্টিগ্রেট কৰিবা। Acceleration can be written as dv by dt, কৈছো ডিফারেন্সিয়েট, which can be written as v dv by dx বা ds বুলি লিখিলো ইয়াত in terms of displacement। অথবা তুমি এটো ভাবিব পাৰা যে ইয়াক যদি মই এবাৰ ডিফারেন্সিয়েট কৰো ভেলোসিটি পাম আৰু এবাৰ কৰিলে অ্যাক্সেলারেশন পাই যাম। তার পিছত যদি অ্যাক্সেলারেশন কনস্ট্যান্ট থাকে আমার এটা ইকুয়েশনস অফ মোশন আই যায় v = u + at, s = ut + half at square, v square = u square plus 2as। then 2d motion at সবতকে আগত আমি vector to চাব লাগে। if there are two vectors, suppose this is the p vector and this is q vector, then এইটো যোনটো মই ড্ৰ কৰিছো resultant vector, it comes out to be under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. Here theta is the angle between p vector and q vector।
আৰু এটা এংগল মই বনাইছো ইয়াত phi সোয়া phi is the angle between the resultant vector and the p vector তো phi value বা tan phi value যদি উলাব যোৱা that is q sin theta divided by p plus q cos theta তাৰ পিছত dot product যোনটো আমি scalar product বুলি কওঁ answer to scalar আহে a vector dot b vector is equal to ab cos theta where theta is the angle between a and b and cross product যাক আমি vector product বুলি কওঁ that is ab sin theta n cap now n cap is a vector which is perpendicular to a vector as well as b vector etu jodi I cap hoy aru jodi etu j cap hoy te amar answer n cap or k cap ahibo because k cap z axis x and y dono ke liye perpendicular hai tar pichot relative velocity karone ki koru ami eta observer banai du just difference kori pele bas vectorly divide koriba monot rakhiba v of b with respect to a is equal to velocity of b minus velocity of a then projectile of tumar ei tinta formula time of flight range maximum height aru equation of projectile etu sale hoy jabo ta ei tinta to janiboi lagibo time of flight 2u sin theta divided by g suppose a ball is projected with velocity u making an angle theta with the horizontal so 2u sin theta divided by g r equal to u square sin 2 theta divided by g sin 2 theta can be written as 2 sin theta cos theta okay ये भी ध्यान रखना and h equal to u square sin square theta divided by 2g and this is the equation of projectile y equal to x tan theta minus gx square divided by 2u square cos square theta तर सर्कुलर मोशन जेनेका आमी velocity पढिसिलु displacement का differentiation with respect to time similarly angular velocity is angular displacement जो हमारा angle है angle is basically what arc upon radius ठीक है सर Similarly, acceleration का तो वही formula है. There are two acceleration that I am considering here in circular motion. Suppose the body is moving like this. एक होता है centripetal acceleration जो center के तरफ होता है जिसके कारण से ये circular motion में घूम रहा है और दूसरा है tangential जो कि इस v को directly change कर रहा है उसको कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है. Centripetal का formula है v square divided by r और tangential तो तुम जैसे निकालते हो dv by dt वैसे ही होगा. Net acceleration क्या हो जाएगा दोनों का resultant ठीक है दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो अभी जो पहले हमने फॉर्मूला भरा था अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 80 into AC in cos 90 is 0 so these terms become 0 so only we are left with 80 square and AC square then banking of roads में भी तुमको ये एंगल पूछ सकता है tan theta equal to v square divided by rg से आएगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू अगर पूछा तो मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज v स्क्वायर बाय r v कैन बी रिटन एज ओमेगा टाइम्स ऑफ r पुट कर देना m ओमेगा स्क्वायर r आ जाएगा लॉज ऑफ मोशन में इतना कुछ फॉर्मूला है नहीं हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे আমি न्यूमेरिकल्स করিম জাস্ট দুটা বস্তু এটো সেকেন্ড ল হয় নিউটনৰ রেট অফ চেঞ্জ অফ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স বেসিক্যালি তো তার পরে যেতে আমি মাস টু কনস্ট্যান্ট মানিলো তেতে মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন আহে and momentum is a product of mass and velocity এই দুটা ফর্মুলা তুমি জানিলে হল বাকি তো ইয়াতে কো এনেকা খাস ফর্মুলা নাই আমি বাস FBD বনাই বনাই কোশ্চেনস কিনি সলভ কৰিব জানিব লাগে হেতু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে then work per energy में mechanical energy is kinetic energy plus potential energy kinetic energy formula half mv square potential energy mgh work done যদি উলাব যোৱা small work done integral dw is equal to integral f vector dot dr ঠিক আছে constant force হলে डायरेक्टली f dot dr पे উলাব পারা আর ডট প্রোডাক্ট অফ cos থিটা লিখু হেতু আমি জানো কনজারভেটিভ ফোর্স আমাৰ সিলেবাসত তিনটা আছে গ্ৰেভিটেশনাল স্প্রিং আর ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ঠিক আছে এখানে তুমি ইয়াত এবিলাক ডিফারেন্ট পটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালুজ বিলাক পাবা যদি ইলাস্টিক কলিজন হয় ঠিক আছে দুটা অবজেক্টৰ the first object is m1 moving with speed u1 and another object is m2 moving with speed u2 এই দুটা কলাইড কৰাৰ পিছত after elastic collision it is moving with speed v1 and this is suppose moving with speed v2 now this v2 minus v1 is the velocity of separation and u1 minus u2 is the velocity of approach okay so yat elastic collision ami firstly momentum conserve koribo paro starting of m1 u1 plus m2 u2 and then m1 v1 plus m2 v2 then kinetic energy conserve koribo para only in case of elastic collision okay but for perfectly inelastic जब वो दोनों bodies चिपक जाता है they start moving with same velocity v then the v comes out to be m1 u1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2 तार पिछले ये मात्र दे मैं तुम्हें हिकालो velocity of separation and velocity of approach हेतु ratio to कमी कौन e coefficient of restitution तार पिछले तुम्हारा आरो एटा formula आसे impulse और impulse is integral f dot dt
बहुत कम समय के लिए जो बहुत बड़ा फोर्स लगता है क्रिकेट बॉल এটা আহিছে 140 km/h স্পিডত আৰু তুমি বহুত জোৰে ব্যাটটো ঘুৰাইছা তে হেই যে ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডৰ কাৰণে বলটো যে তোমাৰ গৈ পেলে ব্যাটত লাগিলে that impulse basically generate হয় and this is basically also equal to rate is equal to the change in momentum linear momentum মানে final momentum minus initial momentum কৰিলে আমি impulse টো পাওঁ तार पिছত আহি যায় rotational motion যোনটো বহুত ষ্টুডেন্টে টান পায় আৰু মোক বহুত ষ্টুডেন্টে খুদিছেও ইনফ্যাক্ট কি স্যার আমি rotationটো টান পাওঁ আমি গুটে rotation পঢ়াৰ আমাৰ তাত সময় নাই ডেফিনেটলি তোমালোকে অনলি ফৰ্মুলা চাই পেলে যাব পাৰা ফৰ নাও লাষ্ট মোমেন্টৰ কাৰণে আৰু ক্লাছত যি মই rotational related questions কৰাম ইন দা আপকামিং ডেজ হেখিনি চাই যাবাগৈ হৈ যাব বেছি এটা নিজৰ ওপৰত হেডেক দিব নালাগে ফার্স্টলি সেন্টার অফ মাসৰ পজিশন যদি উলাব লাগে কি কৰিম m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 সবক এড কৰিবা ডিভাইডেড বাই টোটাল মাস কৰি দিবা ভেলোসিটি এটো ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে পাই যাবা তো ভেলোসিটি অফ সেন্টার অফ মাস কৰিলে m1 v1 plus m2 v2 ডিভাইডেড বাই টোটাল মাস কৰি দিবা ঠিক আছে तो टॉर्क होता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ फोर्स r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर रिमेंबर r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज कैन बी रिटन एज rf sin थीटा यू डोंट राइट f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर ये करोगे तो गलत हो जाएगा ऐसा नहीं होता है r क्रॉस f होता है ठीक है जैसा क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा है वैसा ही लिखना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट में कोई इशू नहीं है फिर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया i दैट इज बेसिकली m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर এনেকা কৰি আমি উলাও ঠিক আছে तार पिছত जेनेका আমি লিখিছিলু फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो सिमिलरली फोर्स के जगह यहाँ पे टॉर्क आ रहा है मास के जगह आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए जगह आही गल अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन देन कम्स मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस f जेनेका r क्रॉस p सॉरी r क्रॉस f কৰিলে যেনেকা আমি টর্ক পাও ইয়াত r क्रॉस p কৰিলে পাবা তাৰ পিছত তুমি পঢ়িছিলা লিনিয়াৰ মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু মাস ইনটু ভেলোসিটি সো এঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু মাস और जगत কি হয় মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ভেলোসিটি जगत কি হৈ গল এঙ্গুলার ভেলোসিটি তো এনেকা আমি মুখস্থও মাৰিব পাৰো আৰু না মাৰিলেও আগৰ ফৰ্মুলা জানিলেও আমি পাৰি যাম सिमिलरली जैसे हम लोगों ने लिखा था f is equal to dp vector divided by dt सेकंड लॉ वैसे ही f के जगह में टॉर्क लिखोगे लीनियर मोमेंटम के जगह एंगुलर मोमेंटम लिखोगे समझ गए सेम टू सेम है फिर कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए एक तो सर्कुलर लूप का mr² सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 जो कि बिल्कुल क्या बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर का अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस है सॉलिड स्फीयर का ये सब इंपॉर्टेंट 2/5 mr² होलो स्फीयर का 2/3 mr² एटू बेसिभाग खुदे और रॉडर कारणे तुमार ml²/12 ठीक আছে এবিলা কমন হয় জানি থালে আমার কারণে ভাল ডাইরেক্টলি খুদিব পারে দেন গ্রেভিটেশন ইজ টোটালি আ ফর্মুলা বেসড চ্যাপ্টার ইয়ার পর নিউমেরিক্যালস যিবিলা আহে ইজি ফর্মুলা আমি ইউজ কৰি পেলে আনসার দিব পাৰো গুটেখিনি আমি ইয়াত কভার কৰি থৈছো প্ৰথমটো হৈ গল নিউটনস ল অফ গ্ৰেভিটেশন ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मैं এটা नेगेटिव साइन দিম যদি वेक्टर लगाओ बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव बट दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी যদি কৰিব যোৱা बस r স্কয়াৰৰ জায়গা দিয়াত r আহি যাব चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल को तुम माइनस ऑफ f dr लिख सकते हो बिकॉज वर्क डन और लगत আমি লিংক কৰি লিখিব পাৰো তাতে গ্ৰেভিটেশনাল পোটেনশিয়ালৰ ভ্যালু হৈ যাব gm ডিভাইডেড বাই r যদি তুমি ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক্স জানা দেন ইমান কষ্ট নহয় আৰু গ্ৰেভিটেশনাল ফিল্ডৰ যদি কথা কয় যেনেকা ইলেক্ট্রিক फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड f इक्वल टू q टाइम्स ऑफ e लिखते हैं ना वैसे यहाँ पे f इक्वल टू m टाइम्स ऑफ e लिख दूंगा मैं मास आ ही जाए चार्जर जगह ठीक है तो फोर्स बाय मास पाई जाबा gm बाय r स्क्वायर तार पिছত escape velocity the velocity with which if you project an object it leaves the earth that is under root of 2 gm by r उससे ज्यादा या फिर कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड is the speed okay for earth then variation of g रूपत बहुत क्वेश्चन खोदे g ৰ ভ্যালু ডেপথত গলে কি হ'ব আৰু হাইটত গলে কি হ'ব তো ডেপথৰ কাৰণে ফৰ্মুলা হ'ল g টাইমস অফ 1 minus depth divided by radius of the earth and যদি তুমি হাইটৰ কাৰণে চাব যোৱা ওপৰলৈ যদি পঠাও then g into 1 plus height that is h মানে হাইট কিমান ওপৰত গৈছে ডিভাইডেড বাই ৰেডিয়াস অফ দি আর্থ যদি হাইটটো বহুত সৰু হয় দেন বাইনোমিয়াল এক্সপ্ৰেছন ইউজ কৰি পেলে -2 টো ইয়াত আহি যাব তাৰ মানে 1 - 2h/r হৈ যাব
तार पिছত काइनेटिक एनर्जी चुआ पोटेंशियल एनर्जी चुआ और टोटल एनर्जी चुआ काइनेटिक एनर्जी यदि तुम चाब जोआ then kinetic energy is gmm divided by 2r total energy is same बस the sign is negative here the sign is positive and potential energy में यहाँ नीचे 2 नहीं आ रहा है minus gm into small m divided by r ए relation to कुते आमी questions solve करिसु है ना pyq uniform solid sphere और करने किसुमान वस्तु खुदिबो एटा तो खुदिबो gravitational field कहाँ पूछेगा r greater than r माने बाहर में r equal to capital R मतलब surface में और r लेस देन कैपिटल R अंदर और सेम चीज पोटेंशियल के लिए भी पूछेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो पहले हमने E लिखा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रेविटेशनल फील्ड सो फॉर लेस देन कैपिटल R रेडियस से अगर छोटा अंदर की बात हो रही है देन इट इज gm into small r divided by r cube यदि कैपिटल R इक्वल है gm by r स्क्वायर और यदि स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R देन स्मॉल r स्क्वायर कर देना है बस यहाँ पे पोटेंशियल में देखो बस फॉर्मूला में नीचे में r स्क्वायर के जगह में r आ रहा है इनसाइड और सरफेस में दोनों में सेम वैल्यू है लेकिन यहाँ इनसाइड में ये वाला पार्ट को तुम ध्यान से देखो 3/2 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर ये वाला पार्ट तक फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन यहाँ अलग हो जाता है तो ये वाला लोग स्टूडेंट्स जो है जनरली गलती करता है तो इसको अच्छे से देख के जाना अगर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल हुआ माने होलो स्फीयर यदि है तो होलो स्फीयर हले भीतरत तो 0 आइबा फील्ड ठीक है सरफेस लेवल तुम्हार gm by r स्क्वायर और बाहिरत gm by small r स्क्वायर सिमिलर फॉर्मूला है और यदि तुम याद चाबले गेले जोआ देन r लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R होने से वैल्यू सेम ही आएगा सरफेस में जो वैल्यू है अंदर भी वही वैल्यू है पोटेंशियल का और बाहर में तुम्हारा gm by small r हो जाएगा माइनस के साथ तार पिছত दुटा चैप्टर एकेलगे यात कवर करिसु सॉलिड और फ्लूइड सॉलिडर যদি মই কথা কও আর ফ্লুইডৰ যদি কথা কও ইমান টান নহয় বাস ফর্মুলা ইয়াতো কেবাটা আছে চাই যোৱা এটাটাকে প্ৰথমটো হল প্ৰেসাৰ ইজ ইকুয়াল টু ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া জানো আমি সৰুৰ পৰা চেঞ্জ ইন প্ৰেসাৰ যদি উলাব যাও গজ প্ৰেসাৰ বুলিও কয় ৰ g ইনটু h মই সৰুৰ কাৰণে উলাইছো তো dp আৰু dh লিখিছো তাৰ পিছত আৰ্কিমিডিজ প্ৰিন্সিপালে কি কৈছে mg जो वेट है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इमर्स टाइम्स ऑफ डेंसिटी इनटू g एटु মনত ৰাখিবা इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 এনেকা যদি আমি পাইপ এটা বনাও ইয়ার এরিয়া যদি a1 ইয়ার এরিয়া যদি a2 ইয়ার পর v1 স্পিড হলে গৈ আছে এফএল v2 a1 * v1 = a2 * v2 देन कम बर्नौलीज थ्योरम प्रेशर हेड काइनेटिक एनर्जी हेड एंड पोटेंशियल एनर्जी हेड p + हाफ ρ v स्क्वायर + ρ gh = कांस्टेंट तार पिছত आइगल तुम्हार यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस यंग मॉडुलस बेसिकली स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एटू वैल्यू है स्ट्रेस हो जाबो तुम्हार force per unit area like pressure and strain is change in length upon original length এটো পুট কৰিলে তোমাৰ এটো পাই যাবা তুমি ঠিক আছে আর আছে বাল্ক মডুলাস চেঞ্জ ইন প্রেসার ডিভাইডেড বাই ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ ইন ভলিউম মানে যিমান ভলিউম চেঞ্জ আছে ডিভাইডেড বাই টোটাল ভলিউম কৰিছো আমি ইয়াত আর মাইনাস সাইন লগাইছো বিকজ প্রেসার এন্ড ভলিউম আর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলা ইজ ভেরি ভেরি ইজি হাফ ইনটু স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন তার পিছত তোমাক খুদিব পারে एयर ड्रॉप और सोप बबलर केस ठीक है यदि एटा ड्रॉप लुआ देन तार तुम्हार एक्सेस प्रेशर किमान है 2 टाइम्स ऑफ t by r t माने सरफेस टेंशन r इज द रेडियस सोप बबलर भीतर एटो 2 जगह 4 हो जाबो बाकी सेम ताजा আর এটা হতে ক্যাপিলারি রাইজ আমি hd রিপ্রেজেন্ট করু 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r rho g रॉ डेंसिटी है তার পিছত ফোর্সৰ আৰু এটা ভ্যালু আছে দিস ইজ সামথিং ইউ শুড নো ইটা দ্য কোএফিशिएंट অফ ভিসকসিটি into area dv by dz माने velocity gradient velocity तुमी length d divide करी आसा Stokes law force equal to 6 times of pi r eta v terminal velocity 2r square raw माने density of liquid minus sigma density of solid into g divided by 9 times of eta ঠিক আছে তো এটা অলপ টান ফর্মুলা হয় মই এখানে তোমাক আজি গুটে সানডে সময় দিছো কেটা স্লাইড মই বনাইছো ইয়াত 10টা স্লাইড মোর লেকচারটো কিমান হ'ব 20-25 মিনিট এই 20-25 মিনিট চাবা 10টা স্লাইডৰ সব বস্তু নোট কৰিবা এন্ড ধাম ধুম পঢ়ি যাবা লাস্টলি অসিলেশন আৰু ওয়েভ চ্যাপ্টারস এটা বাসি গল ক্লাস 11 ৰ হিট এন্ড থার্মো টু মই এন্ডৰ ফেলে দিছো এটো হল ইকুয়েশন অফ SHM d2x/dt2 + ω2x = 0 তাৰ পিছত টাইম পিরিয়ড আমি উলাও 2 পাই বাই ওমেগা কৰি পেলে সিম্পল পেন্ডুলামৰ কাৰণে টাইম পিরিয়ডৰ ফর্মুলা 2 পাই √L/g ঠিক আছে আর কেতেবা যদি মোমেন্ট অফ ইনারশিয়া টার্মত যদি দিয়ে i তেতে আমাৰ হৈ যাব 2 পাই √i/k আৰু যদি ইয়াৰ পা তুমি ওমেগা উলাব বিচাৰা ওমেগা ইকুয়াল টু হয় 2 পাই আপন টাইম পিরিয়ড তে এইগিটা ভ্যালু টাইম পিরিয়ড ইয়াত পুট কৰি দিবা ওমেগাৰ ভ্যালু পাই যাবা বেলেগকে মুখস্থ মাৰিব না লাগে
तार पिছত स्प्रिंग टू जदि सीरीज ऑफ कनेक्ट হৈ থাকে মানে এটা স্প্রিং এর লগত আরেটা স্প্রিং এনেকা কানেক্ট হয়েছে তে আমি বিলকুল ক্যাপাসিটর जैसा ফর্মুলা লাগাই নিম 1 বাই স্প্রিং কনস্ট্যান্ট k ইফেক্টিভ ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই k1 প্লাস 1 বাই k2 আর প্যারালেলৰ ক্ষেত্ৰত ক্যাপাসিটৰৰ নিচিনা আমি জাস্ট এড কৰি দিম তার পিছত ওয়েভস আহি গল ওয়েভৰ ইকুয়েশন y ইকুয়াল টু a sin omega t minus x by v velocity of wave যদি উলাব যোৱা আন্ডার রুট অফ force upon mu এই mu টু হল মাস পার ইউনিট লেংথ ঠিক আছে মাস অফ লেংথ দি ডিভাইড কৰিবা তার পিছত আমি যদি দুটা ওয়েভ লইছো এটা হৈ গল y1 ইকুয়াল টু a sin omega t a1 আর y2 ইকুয়াল টু a2 sin omega t plus phi দেন রিজাল্টেন্ট আমি y1 plus y2 দে উলাও তেতে ইয়াত তোমাৰ কনস্ট্রাকটিভ আৰু ডেস্ট্রাকটিভ দুটা সিচুয়েশন আহিব পাৰে দুটাৰে কন্ডিশন মনত ৰাখিলে হল फेज चेंज टू যোনটো হয় 2n pi ইকুয়াল হয় আৰু ডেল্টা x ৰ ভ্যালু n টাইমস অফ ল্যামডা ইকুয়াল হয় এটো জানিলে পার্ট এন্ড ইয়াত তোমাৰ যোন ডেস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হ'ব তাত তোমাৰ 2n - 1 তুমি n ৰ ভ্যালু পুট কৰিলে কি হ'ব সোৱা 2 * 1 - 1 that means 1 pi 2 * 2 - 1 2 pi 3 pi 4 - 1 3 pi 3 পুট কৰিলে 5 1 3 5 এনেকা অড নাম্বাৰস হলে গৈ আছে আৰু ইয়াত কৰিলে সোৱা 1 পুট কৰিলে ল্যামডা বাই 2 2 পুট কৰিলে 2 পৰা আধা গল 1.5 3 lambda by 2 या 5 lambda by 2 এনেকা যাব फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वैल्यू 1/2L into f by mu का अंडर रूट करके निकाल सकते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ साउंड यदि खुदे फ्लूइड तेता তুমি কৰিব লাগিব अंडर रूट b upon rho rho to density হয় and b is your bulk modulus সলিডৰ ক্ষেত্ৰত আমি লিখিম y upon rho মানে ইয়াং মডুলাস ইউজ কৰিম আৰু গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত গামা p divided by rho ল্যাপ্লাস কারেকশন বুলিও কয় এটো দেন organ pipe দুটা ধৰণৰ organ pipe আছে এটা closed open or closed organ pipe আৰু এটা হল open organ pipe so a closed মানে it doesn't mean it is closed from both ends if it is closed from both ends then it becomes this ये हो जाता है डमरू हो जाता है डमरू हो जाएगा वो ठीक है close का मतलब यहाँ पे होता है open at one end close at another end বুঝি পাইছা open মানে দুই ফালে open তো ইয়াত তোমাৰ ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি খুদিব বা ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিজ খুদিব ওভারটোন সগাৰটোন খুদিব এইবিলাক ফর্মুলা হয় ইউজ কৰি লবা বিট ফ্রিকোয়েন্সি যদি খুদে জাস্ট সাবট্রাক্ট কৰি উলাম এটো একচুয়ালি কোৱেশ্চনৰ থ্ৰু দি বুজাই মই ভাল পাই এনেকা ফর্মুলা মই ভাল না পাও ঠিক আছে জিয়ে নহক আমাৰ এটা টাইম আছে মই কৈছে তোমালোকৰ কাৰণে বহুত বস্তু আহি আছে অন দা ৱে হিট এন্ড থার্মোডাইনামিক্স ওকে আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন জানা है pv = nRT তার যে থার্মাল এক্সপানশন হিট দিলে যে লেংথত স্লাইড ইনক্রিমেন্ট হয় the thermal expansion of coefficient alpha they represent karo it is equal to change in length upon length into change in temperature tar pisot tomar khodibo pare rms speed average speed most probable speed to under root 3 rt by m under root 8 rt by pi m and under root 2 rt by m ये तीनटा formula है गल kinetic energy को तुम ये भी लिख सकते हो 3/2 times of pv is actually the work done that we see in thermodynamics नेक्स्ट गाइस वंडर वाल इक्वेशन pv = nRT तो जाना है बस ये चेंज हो जाए p plus an² by v square into v minus np is equal to nRT so pv to n का मॉडिफाई कर दिस इज अ रियल गैस इक्वेशन एंड दिस a and b are van der Waals कांस्टेंट देन हीट का दो फार्मूला ध्यान रखना है एक तो ms डेल्टा t जब तुम्हारा टेंपरेचर चेंज होगा और एक है तुम्हारा m into l ये कब यूज करोगे तुम कैलोरीमेट्री में एक क्वेश्चन मैंने करवाया दी था ये हम लोग यूज करेंगे जब फ्यूजन होगा या वेपोराइजेशन होगा फेज चेंज के टाइम में देन दीज आर द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq माने हीट dw माने वर्क डन एंड du माने इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन करने फार्मूला वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल p dv ठीक है मैं কৈছো प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज वर्क डन इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल में वर्क डन निकालोगे तो फार्मूला है nRT ln v2/v1 आइसोबारिक में जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फार्मूला बन जाता है ये p बाहर आ जाएगा तो p v2 - v1 आइसोकोरिक माने वॉल्यूम कांस्टेंट यदि वॉल्यूम कांस्टेंट और चेंज इन वॉल्यूम इज 0 चेंज इन वॉल्यूम 0 माने वर्क डन इज आल्सो 0 एंड एडियाबैटिक में p1 v1 - p2 v2 डिवाइडेड बाय गामा -1 गामा तीनों गैसेस का देख लेना भाई मोनो एटॉमिक डायटॉमिक देन कम्स योर एंट्रोपी ओके तो डेल्टा s चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा q माने हीट अपॉन टेंपरेचर तार पिছত तुम्हार हीट इंजिनर कारणे আমি এটো ফর্মুলা ইউজ কৰো এফিশিয়েন্সি দিস ইজ নন এজ এফিশিয়েন্সি 1 - t2/t1 সো আৰু এটা আমি সেম সিম্বল পাইছিলো ফ্লুইডত তাত এটো হল কোএফিশিয়েন্ট অফ ভিসকসিটি আৰু ইয়াত এটো হৈ গল এফিশিয়েন্সি অফ হিট ইঞ্জিন তো দুটাত কনফিউজ নহবা তার যে দুটা বস্তু আছে দে cp and cv कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम ठीक है डेल्टा u इंटरनल एनर्जी के साथ लिंक कर सकते हैं ncv dt
और एंथैल्पी जो होता है डेल्टा H, दैट इज NCP dt. Cp minus Cv equal to R, ये भी पता होना चाहिए हमको, और P V to the power gamma equal to constant is for adiabatic process. Then heat transfer of किस्मन बस्तु तुम्हारा खुद ही पॉइंट का रॉड शॉट दी पहले A2 पॉइंट टेम्परेचर की, तो A2 बस्तु मॉडरेट की रेट ऑफ हीट डेल्टा Q by डेल्टा T is equal to K times of A area T1 minus T2 divided by X বা minus K dt by dx এনেকা শর্টত আমি লিখিব পাৰো। ইয়াত তুমি যদি চাব যোৱা এই যে x divided by Ka টার্ম এটা আছে, এই Ka টার্মটো যদি মই তললে লৈ যাও dt divided by dx upon Ka, okay, so this term is known as R. R মানে thermal resistance. তো আমি যেনেকা ৰেজিষ্টাৰক সলভ কৰো ন, যদি এই কোৱেশ্চনটো এনেকা কনভাৰ্ট কৰি লব পাৰা, মই এইবিলাক কোৱেশ্চন যেতিয়া মোৰ নীটৰ বেচক পঢ়াও रॉड फॉर लगे तो मैं की करूँ, आई मेक इट लुक लाइक अ रजिस्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रजिस्टर तो आता ही है, तो उसको देख करके हम लोग उससे एनालॉजी ड्रॉ करके बढ़िया से इधर में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हीट करंट का वैल्यू कितना आएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R, जैसे वहां पे होता था पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। सीरीज में R1 प्लस R2 करते हैं, बस R के जगह में X अपॉन Ka होगा, R2 के जगह में वही, समझ रहे हो। और पैरेलल में R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माने 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, एकदम करंटर निसिना है, बस यात तुम्हार R जगह X बाय Ka আহিবो। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड खुदिले E टाइम्स ऑफ सिग्मा A T टू द पावर 4 एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग जो तुम लास्ट पाबा d थीटा बाय dt इज इक्वल टू माइनस K टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। बस ध्यान रखना है कि यहाँ जो वैल्यूज है वो हम लोग सेल्सियस स्केल में लेंगे। इन जनरल हम लोग केल्विन स्केल में सब कुछ लेते हैं, बट यहाँ पे सेल्सियस में लेने से काम चल जाएगा, ठीक है। सो এইখিনি লকে মই কৰালো, যিমান কৰাব পাৰিলো। ক্লাস 11 ৰ গুটে কৰাই দিলো ফিজিক্সৰ ফৰ্মুলা, 12 ৰ পাৰ্টৰো মই কম, আৰু তোমালোকে যে চেপ্টাৰ ওয়াইজ কৈ আছে হাই ইল্ড চেপ্টাৰস কিটা আগত কৰিম। মই যোৱাকালি ভিডিঅ'ত কৈছো কোন কিটা বস্তু হাই ইল্ড হয়, তে আমাৰ সময় হিচাপে আমি খেলিব লাগিব। তুমি নিজেও জানা 2 বছৰৰ বস্তু 3 মাহত কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰি, है ना। আমার নীটৰ ড্ৰপাৰ বেচটো যেতিয়া মই পঢ়াও তেতিয়াও মই এটলিষ্ট 8 মান্থস মান মোৰ লাগে গুটেখিনি শেষ কৰিব কাৰণে, দ্যাট টু উইথ এক্সটেন্সিভ ক্লাसेस, বহুত বেছি ক্লাস লোৱা হয়, ঠিক আছে। তো তোমালোকক ইউটিউবত মই এক্সট্ৰা এজ গাইড কৰি আছো, তো আমি যিমান পাৰো কৰি যাম। 11-12 তাৰিখৰ লকে যদি তোমাৰ টাইম আছে একৰ্ডিংলি 14 ডেজৰ হিচাপে কৰিম, যিমান ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কৰিব পাৰো। আৰু যদি 18-19 তাৰিখে হয় তেতিয়াতো আৰু অলপ টাইম পাই যাবা, আৰু কিছুমান টপিক বেছিকৈ কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। আই হোপ ভিডিঅ'টো এগেইন লাষ্টৰ লকে চাইছা, লাষ্টৰ লকে চোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট। মই ভিউজৰ কোনো ভুকা নহয় ইয়াত, ঠিক আছে। মই বিচাৰো তোমালোকৰ ফায়দা হওক, মই আঁতৰি যাম, ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা।